n'o jiginna k'a sɔrɔ alakira ma taa magan fɔlɔ, o jigiyɔrɔ mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye a bɛ fɔ a ma ko magan suran. Suran o suran n'o jiginna kira ka hijira kɔfɛ, o mana jigin yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ o ma ko Madina suran. Nin de ye kɔrɔfɔ kɛnɛma ye magan suran ko ani Madina suran ko la. Nin suran in magan suran dɔ ye ale ye. Ash-Shu'ara mun de don? Larabukan na a bɛ fɔ a ma ko jamu, pluriel caman. A kelen o ye sha'iru ye, a jamu de ye shu'ara'u ye. A dun kɔrɔ ye di? A kɔrɔ de ye ko poyidalaw, poyi. Yɔrɔ dɔnkili bɛ yen, orchestre bɛ minnu kɔrɔ olu tɔgɔ ko dɔnkili. Nka poyi o ye kuma ye, kuma min b'a la n'a tugutugunen don ɲɔgɔn na, n'a bɛ kuma réalité dɔ kan, o kɛra kisa ye o, kɛra wajuli ye o, kɛra kira yɛrɛ tanu ye o, kɛra fɛn fɛn ye, a bɛ fɔ o de ma ko shi'ru. O dabaga ye sha'iru ye, o caman o ye shu'ara'u ye. Sura in tɔgɔ dara u la. Poyidalaw olu ko fɔra sura min kɔnɔ. Munna sura in tɔgɔ dara u la? A sababu ye min ye, i komi magan kafiru ko alakira ye dɔnkilidala ye, ko poyidala dɔ don. Poyidala dɔ de don. Ala ye poyidalaw olu ka taabolo an'u ka kumacogo an'u nɔfɛmɔgɔw an'u kɔmɔgɔw an'u ka ko yɛrɛ taabolo, Ala y'o bɛɛ lajɛlen walawala sura in kɔnɔ komi aw bɛna ye a laban yanfan na cogo min. Donc k'a yira ko magankaw ye nkalon tigɛ, ka d'a kan kuranna tɛ poyi ye. Poyidalaw ka lahalaya ye min ye, Ala ko wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. A ko i k'a dɔn poyidala ninnu maalankolonw de bɛ tugu u nɔfɛ komi a yuru b'a dɔn cogo min. Donc kuranna in ka sanu ka bɔ poyiya ma, kuranna in ka sanu ka bɔ danfɛn ka kumaya ma. Kuranna in ye Allahu Ta'ala de kumakan ye. Ala y'o ko in fɔ k'o ko in lasegi kafiru ma sura in kɔnɔ, ka dɔnkilidalaw fana lahalaya fɔ u ɲɛna, u k'a dɔn ko différence bɛ poyi ani kuranna ni ɲɔgɔn cɛ. Nin de kama sura in tɔgɔ da la ko suratu Shu'ara, ko poyidalaw ka sura. Ni Ala sɔnna an bɛna se a aya ma. Ala ye mun fɔ poyidalaw la, o na walawala yeni nɔ. O ye kuma sigiyɔrɔma fɔlɔ ye. Kuma sigiyɔrɔma sabanan, filanan, Tɔ Sin Mim, aw ɲɛ bɛ harufu saba de la. Tɔ ani Sin ani Mim. A kalancogo i ko ko a y'a mɛn cogo min na. Tɔ Sin Mim. Tɔ tajwiditigiw u ko o bɛ sama ko fila dɔrɔn i n'a fɔ mɛdu tabi'i. Mais Sin u b'a fɔ a ma ko maddun harfiyun,
parce que maddu kilmi be maddu harfi fana be yenino otma sin o ye maddu harfi mim o fana ye maddu harfi o ye a kalancogo ye harfu sabadu ta ani sin ani mim o koro ye di ta sin mim a koro ye di dɔɔninkɛlaw ye kuma caman fɔ a la mais o kuma ninnu caman bɛ yen nɔ o jɔlen tɛ sen kan o balolen tɛ dalilu tɛ u la a kuma la girima ye fɛn min ye maa t'a kɔrɔ dɔn ala kelen pewu de b'a kɔrɔ dɔn mun na parce que adamaden bɛ se ka kɔrɔ bɔ dakuruɲa de la dakuruɲa kelen a nana a taara mais a ba ta olu tɛ dakuruɲa ye olu ye dakuruɲa parti dɔ de ye dɔ kɔrɔ t'olu la adamaden niveau la ala de bɛ a dɔn mais a nakun nin na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ale ko ala kana ni suran dɔw ye nin cogo in na parce que suratul Baqara o nana tan suratu Ali Imran o fana nana tan suratul A'raf o fana nana tan suratu Yunus o fana nana tan suratu Hud o fana nana tan suratu Yusuf o fana nana tan suratu Ra'd o fana nana tan suratu Ibrahim o fana nana tan suran yirika se tan ani kɔma bɛɛ nana nin nacogo in na ko a kun ye mun ye ko a kun de ye k'a yira larabuw la ko kuranna ye ala kumakan ye aw tɛ se ka na ni a ɲɔgɔnna ye wa ala y'a jigi aw yɛrɛ de ka kan na aw bɛ kuma alphabet min na dɛ aw ka kuma sicelen don alphabet minnu na dɛ kuranna jiginna o de la donc n'a y'a sɔrɔ n'aw ko danfɛn kumakan don a ye nana ɲɔgɔnna ye n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ bɛ aw fɛ a nana matériel min na o filɛ alif lam mim ta sin mim kaf ha ya ain sad aw yɛrɛ ka kuma dilan bɛ harifu minnu na dɛ a nana olu de la aw dun de ye kuma dɔnna ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan diɲɛ bɛɛ la larabu ɲɔgɔn kuma dɔnna tɛ a ye nana ɲɔgɔnna ye bimaana mazidun min al-i'jazi wa tahaddi ala ye nin kɛ kɔrɔbɔli ani k'a yira u tɛ se aw nana ɲɔgɔnna ye n'a y'a sɔrɔ aw ye tiɲɛtigi ye o misaliya bɛ ne maa min ka sɛbɛnni cɛ ka ɲi i bɛ sɛbɛnni kɛ ni bigi min ye i bɛ sɛbɛnni kɛ ni kalamu min ye i bɛ sɛbɛnni kɛ ni papiye min ye n'i y'o ta k'o di dɔ ma e m'a fɔ k'i bɛ se ne ye n ka sɛbɛnni matériel filɛ n t'a ɲɔgɔnna kɛ n k'a ye o ɲɔgɔn de ye nin ye donc kuranna ala kumana na aw yɛrɛw ka kan na aw yɛrɛw ka kan in situé don kolo minnu fana na o de don mais o n'a ta bɛɛ aw tɛ se ka na ni a ɲɔgɔnna ye donc kuranna ka maa kɛɲɛnkoya ka se k'o sabati larabuw kan a san 1000 ani san 400 ani san 50 o ye ɲinan ye mais kuranna suran suruman bɛɛ lajɛlen la surumani littérature maa mun ye kuma dɔnnabaw ye kuma donsobaw écrivain baw larabula maa si ma se ka na ni hali wal asri ɲɔgɔnna ye fɔlɔ donc k'a yira kuranna ye ala kumakan ye k'a yira kuranna
abora ala de yoro kira yere kuma kante jibrilu fana tate ala de do ala de kuma kando wa matise kanani a ɲɔgɔnna ye donc huruful muqatta no ye harfu tigɛ tigɛlew ye dɔnu dingow ko k'a nakun dɔ de ye nin ye Allahu ta'ala bolo naam tilka ayatul kitabil mubin tilk aya minnu filɛ n'u bɛ kɛ ka kalan n'aw tulo b'a la nin ye n'a dalen filɛ aw ɲɛkɔrɔ aw ɲɛ b'u la olu ayatul kitab i k'a dɔn Allahu ta'ala ka gafeba min tɔgɔ ye ko al-Qur'an o ayaw de kalankan filɛ n'aw tulo bɛ a la al-mubin kuranna min b'a la n'a bangenen do a walawalalen do a bɛ tiɲɛ ani nkalon a b'u walawala ka bɔ ɲɔgɔn na halala ani haramu a b'u walawala ka bɔ ɲɔgɔn na juguman ani ɲuman a b'u walawala ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn jɛlen tɛ ni Allahu ta'ala ka aya ninnu ɲɛ maa bɛ se ka fili n t'a fɛ mɛ a ma jɛya a ma walawala ma faamu o tɛ kuranna ko la kuma in kɔrɔ de ye nin ye لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ala kira muhammadu nin ye a dusumabɔrɔkan ye ala fɛ nin ye a hakilisigikan ye ala fɛ ka d'a kan kira ka mantonw kɛ kana kɛ sira ɲuman ta a ka di ala kira ye kisi ni nɛɛmɛ b'a ma a bɛ hami ni a ye a bɛ siyina a kama a bɛ tile a kama hami wɛrɛ t'a la maninfinw ka tɛ ka kana siratigɛ ta ala de ko a ma o la o hamiba ninnu senfɛ ala ko لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك peut-être ala kira e filɛ nin ye باخع نفسك i bɛ ɲini k'i yɛrɛ halaki hami bolo i bɛ ɲini k'i yɛrɛ halaki dusukasi bolo mun na ألا يكونوا k'i manton bɛɛ lajɛlen bannen bɛ limaniya ma a maa fanba bɛɛ lajɛlen bannen bɛ ala ye ne ala b'a dɔn k'o bɛ kɛ e tɔɔrɔ ne ala b'a dɔn k'o bɛ kɛ e jɔrɛ ne ala b'a dɔn k'o bɛ kɛ e hami fɔ e bɛ ɲini k'i yɛrɛ halaki o hami bonya kojugu baaxiw de ye k'a halaki dɔnnikɛla ko k'a minɛna minɛl bukhaa bukhaa ye mun ye n'i ye bagan kan tigɛ kankolow kɔnɔna na juru jɛmanin dɔ bilalen bɛ yen maa dɔn n'aw hakili b'a la o juru jɛmanin nin a bɛ taa fɔ ka taa se kɔkolo ninnu ma a bɛ fɔ juru jɛmanin de ma ko bukhaa donc ni kantigɛli sera o ma kantigɛli kɔni kɔnɔ o b'a yɛrɛ y'a daba halaki y'a ta tiɲɛ donc o taara k'o tɔgɔ da halaki kan donc la'allaka bakhi'un nafsak i ye yɛrɛ fagabaga ye i surunyana k'i yɛrɛ faga k'i yɛrɛ halaki mun na hami bonya kojugu ani jɔrɛ bonya kojugu maninfinw ka tiɲɛ minɛ la maninfinw ka limaniya na kira a ma s'o la sa k'i n'i yɛrɛ halaki non e ye ciden de ye i nana i y'a fɔ e ye ciden de ye i nana i y'a lase n'a ye mɔgɔ min diya hakili b'i bolo a ta n'a ma mɔgɔ min diya i ban o y'o kungo ye e dan ye laseli ye ala kira dɔ bɔ hami na dɔ bɔ jɔrɛ la kana kɛ i yɛrɛ halaki sababu ye hami ni jɔrɛ fɛ kuma kɔrɔ de ye nin إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها
alakira muhammadu ala ye ko in laɲini tan ne koyi ko a kɛ kɛ tan n'o tɛ innasha n'a ye ala diya ni ala jɔra kan nunazzil alayhim minas samaa'i aya ni ala jɔra kan n'a diyara ye a bɛ kabako dakabanan dɔ jigi ka bɔ sanfɛ ka na di kafiri ninnu ma fadallat a'naquhum laha khadi'in u bɛɛ lajɛlen kankala bɛ majigi a ye u bɛɛ lajɛlen bɛ don silamɛya la a kama u bɛɛ lajɛlen bɛ don limaniya na a kama i tɛ maa si sɔrɔ dugukolo kɔnɔ min bɛ kafiriya ala ma n'a ye ala diya tumana ni kabako ye min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ limaniya mais a bɛ fɔ o ma ko al-imanul qahri jagoya limaniya n'a ye ala diya sisan a bɛ ninakili gɛlɛya diɲɛ maa kelen kelen bɛɛ ma cogo si tɛ yen min b'i ninakili bila f'i k'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah f'i ka don silamɛya la n'i y'o fɔ yɔrɔ min na i bɛ lafiya ni ala y'o kɛ sisan bɛɛ ti don silamɛya la kafiri maafiri yahudiya bɛɛ bi don silamɛya la sisan dɔgɔtɔrɔ t'a ɲɛ pikiri t'a ɲɛ foyi foyi t'a ɲɛ n'a cunni kan n'i yɛrɛ de ma don silamɛya la la ilaha illallah muhammadu rasulullah i tɛ fiɲɛ sɔrɔ i satɔ filɛ nin ye maa bɛɛ lajɛlen tɛ don silamɛya la sisan aw bɛ maa kelen ye dans le monde entier min bɛ ban diinɛ ma bɛɛ bi don o ye kabako dɔ ye ala fɛ mais o man di ala ye n'o kɛra o ye mɔgɔw donnen ye silamɛya la diyagoya la ala dun t'o fɛ ala bɛ perevuw de yira ka ko to i yɛrɛ ni hakili bolo i k'i ka choix kɛ maa min mana se k'i yɛrɛ sama ka bɔ kafiriya la maa min mana se k'i yɛrɛ sama ka bɔ munafigiya la kɛ ala ko ta o de ye muminiya min ka di ala ye min bɛna volontairement a ye n diya n ye ala dɔn mais diyagoyanifin non ala ma jɔ o kan o ko n'a ka di ala ye maa jɔ bɛ se ka bɔ alahu taala ka yamaruya kɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ye mais ale ala ma laɲini ten dɛ o de kɔrɔ ye inna sha n'a ye ala diya nunazzil alayhim minas samaa'i aya a bɛ dakabananko dɔ jigi ka bɔ sanfɛ ala b'o kɛ fadallat a'naquhum laha khadi'in u kan bɛ tile a banbannen yarɔ ni adamaden sɔnna ko ma a kan t'i jɛngɛ o mais ni ko man di ye n'a fɔra i b'a kɛ tan wali k'a kɛ tan a man di ye mais ni kuma min fɔra i tilenn'o la i kan ma jɛngɛ a ma jɛngɛ o kɔrɔ ye i sɔnnen don o kuma ye donc n'a ka di ala ye a tun bɛ dakabananko dɔ jigi diyagoya ni bilɛ bɛɛ bɛ kɛ mumini ye mais o ma ala diya o ye diyagoya de ye sisan ala dun ko la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy ala bɛ ciden de ci ala bɛ kitabu de ci ala b'a ɲɛfɔ ala bɛ hakili d'i ma wa hadaynahu najidayn e yɛrɛ k'a lajɛ i yɛrɛ gérer n'i y'a dɔn min ye tiɲɛ ye ni maa min sera kɛ limaniya ta o la o de tɔgɔ ye ko mumini lakika e ko ala y'a diyagoya i y'a ta o tɛ kuma t'o la o ala bɛ ko de fɔ nin ye ko n'a ye ne ala diya an bɛ kabako dɔ jigi ka bɔ sanfɛ o kabako bɛ kɛ sababu ye a bɛɛ kankala bɛ tile coyi ka sɔn maa ti kan jɛngɛ ka bɔ diinɛ kan tugun bɛɛ bɛ tile a kan n'o ka d'ale ala ye ale b'o kɛ o ma diya ye donc kira kini yɛrɛ halaki kini yɛrɛ bana hami na jɔrɔ la non 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 a lase i ka ko tɔ t'u yɛrɛ bolo kuma kɔrɔ de ye nin وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ko adamadenw ka lahalaya kɛra kabako ye dɛ ko ale ala yɛrɛ de ma kitabu si bila ka na ale ala de ma wajiri kuma si bila ka na
o tɛ Tawrata ye, o tɛ Linjila ye, o tɛ Kurana ye, o tɛ Zaburu ye, o tɛ Musa ka gafew ye, o tɛ Ibrahima ka gafew ye. A fɛn fɛn mana na kura ye illa kanu anhu mu'ridin, f'a ka sɔrɔ kafiriw k'u kɛrɛ don o la ka ban o la. Nin bɛ kɛ munna b'aw kɛrɛ don Ala ka cidenw na, munna b'aw kɛrɛ don Ala ka diinɛ la? Mais ale Ala ko kabini kafiriw jujɔ ko nin de don. Na'am. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا ala ko mantun u kafiri ala ma kɛ ala galontigiya k'a ka cidenw galontigiya ka ban limaniya ma, nka ala ko فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. mbarabɔli kɛlaw kafiru bɛ ku mbarabɔ k'u yɛlɛbɔ diinɛ la, a ko i k'a dɔn u ka mbarabɔli sara ko ala bɛna t'u kɔrɔ don dɔ. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أو ببان لمن يما كدام كان كبكو ميراكلي باوني نيون تاو نيمبالا من على كاتشيا يا يرامونا أو تسون ودوي موين. أولم يروا إلى الأرض. نعم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم يروا هكذا ko yala adamadenw ɲɛ t'a la u ɲɛ la wa, u ɲɛ kisɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la sɔmiya fɛ i ɲɛ t'a la wa? Ilal ard, dugukolo la. Kam anbatna fiha min kulli zawjin karim. Fɛn bɛɛ lajɛlen suguya dɔ Ala y'o fila fila kɛ dugukolo in kan, cɛ ani muso. Zawjin kɔrɔ ko sinf, suguya. Karim, min cɛ ka ɲi, min nafa ka bon, min barika ka bon, min bɛ dɔda ta adamadenw ye. Ko ale Ala y'o bɛɛ kɛ dugukolo kɔrɔ, aw m'o ye wa? Aw ma danfɛnw ye wa? Aw ma kɔnɔw ye wa? Aw ma jɛgɛw ye wa? Aw ma yiridenw ye wa? Nin bɛɛ lajɛlen fila fila bɛ yen nɔ, cɛ ani muso, min bɛ adamadenw nafa u ka adamadenya sigi kɔnɔna na. Masa min y'o bɛɛ lajɛlen kɛ, o wasara o Ala dɔnna ye dɛ, nka k'u kafiriyara o ma sɔn. Na'am. Inna fi dhalika la-aya. Inna fi dhalika la-aya. Ko Ala ka dugukolo ɲɛnamaya ni fɛn sugu bɛɛ lajɛlen fila fila ye, hakika dɔ kabakoba bɛ o la dɛ. Wama kana aktharuhum mu'minin. Wama kana aktharuhum mu'minin. Ko adamaden fanba, ayo kuma in lamɛn dɛ, adamaden sɔ caman k'u ma kɛ k'u bɛ limaniya na dɛ. O kɔrɔ ye majorité de bannen don Ala la. Mais anw ka jamana kan yan, caya an y'o kɛ référence ye ko nin taabolo in ka ɲi parce que a jama ka ca. San o san maa dɔ bi don a la, san o san a jama bɛ caya, san o san dɔ de bɛ fara a kan. Anw y'o kɛ tiɲɛ taamasiyɛn, or que o ye kalo taamasiyɛn de ye. Majorité kuranna kɔnɔ, Ala y'u ka fili de fɔ tuma bɛɛ, fili de maa ka ca tuma bɛɛ, hohaho de ka ca o la tuma bɛɛ, maa lakika jɔlenw olu tɛ maa caman ye dɛ. Maa tɔ
malangolo hamin baliw olu de ka ca dugukolo yɛrɛ kan mumini lakika man ca dɛ donc nin b'a yira k'a fɔ kɛnɛ caya kɛ référence ye karisa bɛ nin jamaba in b'a kɔ dɔ de bɛ fara a kan diɲɛ don o don n'o ti kɛ sisan nin b'a to mɔgɔ ayi e filila e bɛ kɛ filibagantiya kuma de fɔ o ye e bɛ kɛ taasiran nkalonniya de fɔ o ye ka d'a kan mun na maa yɛrɛ fan caman o ye ban alala de ye o ye kafiriw de ye na. وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك على كرام محمد كريم على لهو العزيز على دي مسجلن فانغاتيغي na de abe jiye be mina segoni kono ka be halaki ka tachien o masai ala ya bisola Ar-Rahim wallahu ta'ala hina baga ya fana mamunu flekan galon tigiyani ni ala ka hinate ni ya danne ni ema mate soro jiya gono minta sujudu kew ala ba beta tien ka be halaki mais o ye eni ne ala te o ye non ala te pressé ou beta Allah ta'ala soro وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى مسata labna kisa damado tugu nyona foka tase sura labayan fama abe bodola abi bodola abta dola abi bodola abita dola aye kisa nunun damna nin nabillahi Musa ka qissa ye ala yeminci kata fir'aunuma na'am akodi وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى ثم نمنا ني محمد ما على النبي لاي موسى ولطور سينا كلو كرفه موسى تاتو يا موسى ay ko fla ki nya fla ni yanta mala ale dum to jeb fla ka fo jonne ya wule ja ala de ya wule na ya Musa anitil qawm adh-dhalimin Musa na ya ni ka ci denye ki ci kata tonyoli kelaw bela jere la tonyon diuma noye Firauna ani Haruna koy قوم فرعون فرعون كم موكودو يعني نعم نعم ألا يتقون أو موسى يقول لكم ده تايكتا فرعون في نسيرا في ike kuma nogon fwai ike kuma magaman fwai ode ato kuma nyimam fo kain ode ato magaya kain o ko mata jiya kono mami ka kana gele aka boni Firauna ye odo nga ala ko ko wa qula lahu qawlan layyina ko ka kuma nogon fwai man fi mena fi chuko ni ba blasra kuma nogon fwai ala ye Musa fana bla ka kuma nogon fo nabillahi aka kuma nogon fo Firauna na ألا يتقون Musa ni sera Firauna fi ikene ala ko fwaye ikanyina fe ala yattaqun yala aw tisra ala nya kesegi aw ko ka tubi bolo dawa go fuwe قال رب إني أخاف أن يكذبون nabi la Musa kelen tan ye chide yo akelen tan ye nabi nyima yo mesran do bala enkiti do bala aba fe ko dakene kan ko yira alala pour que Allah ta'ala kale magoto ni tamaina illa selin na chugumina ay fendama do fo alay ko luzra fo alay
nimbenna ala mago be ma wɛrɛ la k'a faran kan n'o ye n balimakɛ haruna ye an ka jɛ k'o argument lamɛn. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ntigi ala e de ye n ci tiɲɛ la nka i bɛ ka n ci ka taa maa min ma ma ba i ka ci ma nka n bɛ siran ni n taara u kana nkalontigiya ko n ye nkalon tigɛ ko n ma bɔ e ala yɔrɔ ala o siranba de bɛ na kelen. ويضيق صدري. ala n'o dun kɛra ne dusukun bɛna kurun. ne dusukun bɛna kurun ka d'a kan n yɛrɛ b'a dɔn ala ye n ci lakika la mɔgɔ kana ne ma ko ne ye nkalon da ala la ko tiɲɛ tɛ o bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bɔ i nature la o bɛ kɛ sababu ye ka adamaden siran o tuma ala n ma ba i ka ci ma mais n sirannen bɛ point filanan min ye o ye nin ye. wala yantaliqu lisani ala e b'a dɔn ne nɛn guaranya dɔɔnin b'a la n tɛ se ka kuma wala komi tɔw b'a kɛ cogo min fɛn dɔ bɛ n jɛ. فأرسل إلى هارون. ala ni argument damadɔ ninnu kama n b'a fɛ i ka cidenya ci ka taa n balimakɛ haruna n bɔra k'a to so i k'o fana fara n ka mission in na. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ala i bɛ kɛ n ci Firawuna min fana ma nin ye u ka jurumu kɔrɔkɔrɔ dɔ bɛ n kan dakun dɔ bɛ ni u ni ɲɔgɔn cɛ n delila kɛ maa faga u la n bɛ siran u kana wuli ni o kuma ye donc ala ne bi siran. قال كلا. ala y'a rassuré kalla i bi fɛn fɛn fɔ nin ye nin si t'a la ne ala de y'i ci taa. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ala ko a ma naam. فاذهبا بآياتنا. ala ko a ma musa i ye argument minnu fɔ nin ye ni ala sɔnna ɲu mɛn ta u tɛna se ka s'i ma. بآياتنا. k'e ni ne ka dakabanan ko ninnu to ɲɔgɔn fɛ ko ninnu ka dankari e la a ti kɛ musa tan. إنا معكم مستمعون. wa musa a kɛlɛ k'i na ko ne bi ci ko n ti kalama tugun dɛ fo ni nana kɔntarandi kɛ ye dɛ ayi n bi ci n bɛ da i kan ni n ka hinɛ ye fo ka taa n ka hinɛ bonya i kan c'est à dire a bi ban mais dalilu jɛlen kɔni wala a bɛna se k'i faga kɔni wala a bɛna ko dɔ k'i la o min inquiétude b'i la kalla o tɛ kɛ abada ta. إنا معكم مستمعون. ala ye ko fila de k'a ye a y'a rassuré ko fɛn t'a la kelen a labanna tuguni k'a ka doléance jaabi a ye n sɔnna n ye haruna fana kɛ nabi ɲuman ye ka fara i kan donc musa ka duwawu in jaabira doléance bɛɛ pe ala n bɛ siran o kɛnɛ n bɛ siran o kɛnɛ n bɛ siran nin ɲɛ dɛ o si t'i la kelen wa i bɛ kɛ balimakɛ min fana yɛrɛ ɲɛ n sɔnn'o fana ta ma n y'o kɛ ciden ye o tuma إنا معكم مستمعون. a ye taa Firawuna fɛ a ka taa n ka cidenya lase a ma ne ala n faralen b'aw kan ni n ka kɔlɔsi ye n faralen b'aw kan ɲɛbaw la n faralen b'aw kan tulobaw la n faralen b'aw kan dan tɛ karaw la a ye taa aw ni ne ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala yɛrɛ bɛ laarusi la
cogola min ka kan n'ale ala ye mais a ka dɛmɛ b'a ka maa ɲumanw fɛ a ye taa aw ni ne ka dɛmɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ tulo bɛ fɛn bɛɛ la a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn a ye taa فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فأتيا فرعون أو فلاكة فرعون في ينينو فقولا إنا رسول رب العالمين نوسرا في أكو دانتك أي أو كافو كون فلاي تشيدني كبو دان فين بلا جلي دامسا سانفرا ولون فلا دو كلو ولون فلا نا كونو فين او تيجي o de y'an ci kana Firawuna ko kana ci fi na an arsil ma'ana bani Isra'il Firawuna na kun fila de b'an ke ala ka kelebagantiya jirila i k'i kolo ala ye bɛ dantɛmɛ minɛ k'a dabila kɛlɛ ani kabini nabilayi Musa nabilayi Yusufu tile la Israeliyɛn minnu bɔra Falastini ka na sigi Misira ni kɛn bɛ k'olu kɛ jɔnw ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ dɔ tun bɛ Israeliyɛnw kan Misira sigibagaw bolo ala ko nakun filanan mission filanan ala ko k'i kɛ bɛn ni Israɛla diyan i k'u labila n ka taa n'u ye ka bɔ Misira yan Firawuna an cira ni kun fila min ye nin de don qala alam nurabbika fina walida Firawuna bɛna ntalon-talonkan dɔ fɔ min tɛ jaabi yɛrɛ ye nin jaabi ye n sɔnna wali n banna ye mais a bɛna kuma banbaganciya kuma dɔ fɔ Musa alam nurabbika fina walida denmisɛn ma e de tun tɛ ne ka étage kɔnɔ yan ne ye lamɔ e de Musa tɛ o ye où est le problème i b'a fɛ ka mun fɔ dɔ fana bɛ e fana lamɔ wa dɔ fana m'o fana lamɔbaga lamɔ wa problème ye mun ye ala de t'an ye a y'an ci ka na lamɔko kuma jumɛn b'o la dansago kuma tɛ alam nurabbika fina walida anw min lamɔ yan ولبثت فينا من عمرك سنين Musa ni e bita ye e min ka adamadenya san damadɔ kɛ ne fɛ yan i bɛ n ka balo kan i bɛ n ka fɛn bɛɛ lajɛlen na n bɛ ka entretien na bi e nan bɛ ko e nan bɛ ciden ye ne ma Musa e ɲinana dɛrɛ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين wa Musa kɛnɛ ɲina i b'a dɔn n b'i kɔ ne bɛ e kɔ ka kɔrɔ i b'o dɔn e de ma deli kɛ maa dɔ faga yan anw Misirakaw la Israeliyɛn dɔ ni Misiraka dɔ u kɛlɛla yan e Musa bɛnna o ma i balimakɛ Israeliyɛn ɲɔgɔn o ko i ma ko nin filɛ kɛ bi a kan e ye bɔkisɛɲɛ kelen d'o ma dɔrɔn o sara fo an y'i gɛn yɛrɛ i gɛnna ka bɔ Misira an tun bɛ nɔfɛ yan k'i faga i bolila ka taa fɔ Madiyana e y'o baara min kɛ e hakili la ko an ɲinɛ n'o kɔ de e nan bɛɛ bi k'e ye ciden ye k'a sɔrɔ i y'i ka baara cɛjugu nin kɛ yan وأنت من الكافرين i y'o kɛ k'a sɔrɔ i ye ne ka nɛɛma nangaribaga ye kafiri nin yɔrɔ in na a kɔrɔ tɛ kafiri ye komi ale Firawuna bi cogo min na dɛ ay minal jahidina li ni'amina anw ye nɛɛma min k'i ye k'i lamɔ k'i fiyɛrɛ bɔ kɛ fɛn bɛɛ k'i ye i ye maa faga fana an ma sɔrɔ k'i faga o bɛɛ ye nɛɛma ye olu bɛɛ lajɛlen nangarilen don e fɛ e nan bɛ bi ko maa wɛrɛ bɛ yen min tɛ ne ye ko e cira o fɛ Musa nin ye dakabanan ko ye قال فعلتها إذا وأنا من الضالين Musa
Musa ko ma naam tiɲɛ do koyi i ye fagali ko min fɔ a kɛra n yɛrɛ nimisara la n yɛrɛ ye ala deli ala yɛrɛ kɛ yafa ma la n y'a kɛ a don wa ana minal dhalin ne y'a kɛ don min na o y'a sɔrɔ n tɛ ciden ye ay min ad-dhalin fi dhahabin an hadha al-haqq alladhi ji'tuka bihi n'an bi ma ni position min ye bi n tun tununen do ka bɔ o ma n tun t'o ye o don n tun ye maa simple ye o don o fili ye n sɔrɔ o kɛra jɔn sɔnna o bɛ ban ala ka cidenya ma o ma kan k'i ban. ففررت منكم لما خفتكم tuma na min na ni ne siranna aw ɲɛ parce que cɛ dɔ sera Musa ma k'a fɔ innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk mɔgɔw bɛ réunion na Musa k'u b'a fɛ k'i faga ko parce que i ye Misiraka faga bɔ ne bɛ kɔnɔn jɛya i ye ne Musa y'o mɛn tuma na min na n fana bɔra Misira n siranna aw ɲɛ n ye Misira to aw ye n bolila ka taa Madiyana. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. Musa Firawuna i fana kɛnɛ ɲina dɛ ko ye ala de ta ye koyi nin bɛɛ kɔni kɛra yan nka ala nana ni lahalaya wɛrɛ ye dɛ ne bɔlen ka taa ala ye koba dɔ kɛ n ye o ye mun ye. فوهب لي ربي حكما ala nana kiiri diyan kodɔn diyan sariya diyan k'a ka cidenya diyan kɛ n kɛ nabi ɲuman ye. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Firawuna i ye ne lamɔ ni min kɛ o nɛɛma o n'i bɛ kɛ ne kunnada ni o ye wa tilka ni'matun o nɛɛma min filɛ o ye tamunnuha alayhi e bɛ kɛ ne kunnada ni a ye e yɛrɛ ye ko dɔ kɛ ne ni n ka mɔgɔw la e ka nɛɛma ni tan o ka bon kɛ tɛmɛ o kan e mɛ ne ni n ka mɔgɔw k'i ka jɔn ye Misira kɔnɔ yan yala Bani Israila tun tɛ jɔnya la e fɛ yan e ni m'u den cɛmanw kan tigɛ yan e ni m'u den musoman bila baaradenya la yan e de ma ne ka mɔgɔw fiyɛ yan n'i y'o lajɛ ani ye nɛɛma min kɛ n ye est-ce que olu yɛrɛ bɛ comparer ɲɔgɔn na e ka nin nɛɛma fitinin nin o ye fɛn ye o jukɔrɔ wa kuma in kɔrɔ de ye nin ye an abadta bani Israil. Juifu minnu bɛ Misira yan e y'olu minɛ k'u kɛ jɔn ye u bɛ baara travaux forcés la i bolo e n'an bi jɔ bi ne kelen ni pe k'e ye nɛɛma dɔ kɛ ne manton belebele filɛ nin ye e y'a bɛɛ tɔɔrɔ k'a bɛɛ degun k'u faga k'u bila baara jugu la o kɛra Misira kɔnɔ yan ɔ i ye ne lamɔli min kɛ o n'o bɛ ɲɔgɔn équivalent ta wa yala o yɛrɛ ka kan ka fɔ wa i mɛ fɛn kɛ ne ye koyi. A b'i n'a fɔ kɛnkin kɛ n ma fɛ i ye n lamɔ mɛ i ye mun da n fa ni n baw ni n ka mɔgɔw kan ka taa a ka ca i b'o de fɔ ne ye Firawuna non. قال فرعون وما رب العالمين. kabi ala ye Firawuna dan maa kɛ kuma jaabi a fɛ tan Firawuna ma deli o la a kamana guwanna a y'a ka mɔgɔw lajɛ sa a bɛna min yɛrɛ fɔ parce que faama i fana dan ye faamaya ye n'i jɔra kale kan i bɛ kamana gan i jɔlen Firawuna bilala o de minɛn kɔnɔ a ko وما رب العالمين. ne ko Musa i yɛrɛ ko i ka dantigɛli kɔnɔ ko danfɛnw daba masa de ye ci o ye jɔn ye ala wɛrɛ bɛ yan diɲɛ kɔnɔ ni ne Firawuna de tɛ e ka mɛn ko danfɛnw daba masa jɔn de y'o ye an ka kuma in yɛrɛ de la sa i cibaga jɔn de don ala wɛrɛ bɛ min tɛ ne Firawuna ye o ma rabbul alamin sanfara 7 dugukolo 7 n'o nin fɛ a bɛɛ lajɛlen maa wɛrɛ bɛ yen ni ne tɛ wa ma alimtu lakum min ilahin ghayri
anga sego yere ka Musa sa anga lamol ko kuma indabla tonne du قال رب السماوات والأرض وما بينهما Musa ko ama sanfara wolom latigi dolo dabaga kle dabaga kalo dabaga sani dugu cɛ dabaga dugukolo dabaga kulubaw yiribaw jɛgɛw jinɛw adamadenw i ɲɛ bɛ min na i ɲɛ tɛ min na o bɛɛ lajɛlen dabaga Firawuna o de tɔgɔ ye ko Rabbul Alamin danfɛnw ma n kan b'o de ma o de ye n ci kana إن كنتم موقنين n'a y'a sɔrɔ aw ye danganiya mɔgɔw ye wa jaabi filɛ nin ye o de ye n ci kana قال لمن حوله ألا تستمعون i m'a ye kuma banna bolo a dɛsɛra o ko e faamatɔ de bɛ ordre di mais e yɛrɛ k'i sigi ala tasitɛmi jama a tulo tɛ nin ko in na ta Musa kumakan tɛ nin ye ko maa wɛrɛ bɛ yen min tɛ ne ye a kamana ganna quoi o de y'a to a ko a ka mɔgɔw ma tan ala tasitɛmi yala o tulo t'a la wa o t'a lamɛn wa قال ربكم ورب آبائكم الأولين Musa ye dɔ fara a kan ɔhɔn dɛ min ye n ci danfɛnw ma kɔni min ye aw ma ye min ye aw faw ma ye min ye aw mɔkɛw ma ye min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ye a dabaga o Ala o de ye n ci kana Firawuna sɔnna i banna nin de ye tiɲɛ ye قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون a sera nin masaw Musa y'a dakolo ja kɛ da bɛɛ lajɛlen sɔgɔ a ɲɛ kuma si t'a bolo ale ka minisiriw n'a ka kɛlɛdenw e sigi n b'i ka danfɛnw cɛ la parce que e yɛrɛ ko Ala maa kɛ e lajɔ tan tiɲɛ la a nana mun fɔ pour que ka ninnu soulager قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون cɛ min filɛ n'a nana ma k'aw ka ciden fatɔ don hakili t'a fɛ nin fana kɛ fatɔ min ye kabi Ala y'i dan i ma deli ka kuma mɛn maa min y'o don i tulo la i kama k'o ye fatɔ ye nin fana kɛ fa min ye Firawuna e y'a dɔn k'a dɔn ko se kɔni kɛra i la a ko inna rasulakum aw ka nin ciden i ma a y'a yɛrɛ bɔ a la alladhi ursila min cira ka na aw ma a yɛrɛ ko ten dɛ lamajunun fatɔ don da bɛ fɛ ka valeur bɔ Musa la sisan cɛ aw t'aw ci fɛ koyi fatɔ de don fatɔ bɛ se ka nin dalilu dada ɲɔgɔn kan tan Firawuna i bɛ tulon kɛ ni mɔgɔw hakili la yan awa faama bɛɛ bi tan faama bɛ tulon kɛ ni adamaden hakili de ye nin cogo in na n'aw y'a coincé dɔrɔn n'a ma nkalonfin kiriri dɔ tigɛ aw ye a bɛ taa kuma dɔ munumunu k'a fɔ aw ye k'a fɔ ko nin bɛ tan nin bɛ tan a bɛɛ kalon faama ɲɔgɔn kalon tigɛla tɛ ni tiɲɛ jɔra a kan nin bɛ taa Musa fa ko kuma fɔ Musa la طيب نعم قال رب المشرق والمغرب وما بينهما Musa ko fa bɛ ne la Firawuna bɛ dɔ fara a kan kɔrɔnfɛla tigi Ala tilebinfɛla tigi Ala min bɛ tile bɔ kɔrɔn fɛ k'a bin tilebin fɛ ni ko ne ye fatɔ ye ko ne ka kuma in tɛ tiɲɛ ye e min ko ye Ala ye kɔrɔn yɛlɛma i k'o kɛ tilebin ye tilebin fana yɛlɛma i k'o kɛ kɔrɔyankan ye kuma caman tɛ nin na Firawuna ne ka kɛ fatɔ ye sa e min ye Ala ye e min ko Ala wɛrɛ tɛ yen n'i tɛ tile filɛ n'a bɔ yɔrɔ filɛ o ta i k'o tigɛ i k'o cunya e ka nin fana ta k'o tigɛ k'o cunya an ka tile bɔtɔ ye an k'a ye danna kɛ ne ka fa la o la a ne dɔn k'e fana ye Ala ye o la kuma yɛrɛ bɛnna ban an na ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ ne tila ɲɔgɔn na in kuntum ta'qilun
Firauna ni hakili be aw fe iko yene ko ni boare ko ne ta hakili ti ko fa be ne la o me prévu flani de koron yele may ka ke tlebi fana yele may ka ke koron قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون أيما دسلون كم مرفانو كم مرونو كتماتا أبودون فانا نرمدي ندلو بنا بلو دين تشيلا كما تابولا تادا نا يغو يغورا كاتا فام بلا جلين سوغو abina toke neniniye abina toke bagabagali abina toke fangaye kamini ala ye dan fobi o de kuma be fanga de bina sizan aw ka Musa ka jabi lamna fe kuma nyimam ba jabi fle akwa ma Musa la in ittakhadta ilahan ghairi wallahi niye mawere kuma fo yang misra yang ko ala were be min tane Firauna ye ko mina ko ke ala ye Musa min bi daniya ke la aj'alannaka min almasjunin ibenga kaso jugu min don misra ya ma faga kaso nunu wallahi bi bla kono yaro prevu ko kuma kon bana prevu ko ma bana o fanga de be no sisan Musa du semembe mina o fanga ka bonale angata qala awalau jituka bi shay'in mubin Musa ko ma Firauna ibe son kembla kasola hal nin nana ni prévu e benyembe mina kenekan min ba ira ko nye tien yi kam mai bebna don sa ko tien do hal ni nyoke ibe mbla kasola ona tabe qala fa'ti bihi كنت من الصادقين فرعون ko Musa ma dallu ko kuma min bi da oye na ya soro iye tiye tiye Musa nanaye ngai fa alqa asahu fa idha hiya thurbanun Musa ko wa Firauna kuma ma tiɲɛ fɔlɔ makono ala ye bere min di Musa ma asina ko filite ministre bɛɛ sɔrasiw bɛɛ Firauna bɛɛ a dɛmɛɲɔgɔn bɛɛ a ka jamana fanga bɛɛ lajɛlen sabatilen don kɛnɛ kelen kan a y'a ka bere fili bere in yɛlɛmana k'a kɛ sa belebeleba ye ka sen bɔ a la f'a bɛ taama ka yɛlɛ bɛɛ lajɛlen de sancɛ k'i da waga hal ni Musa tungo ka kɛ ni jama bɛɛ mina a b'a bɛɛ lajɛlen kunu k'i da n'a ye ka Musa ka yamaruya kan ma kɔnɔ a ko n'i bɛ prévu nɔfɛ filɛ nin ye Firawuna yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw ɲɛ b'a la ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين أقول فرعون أنت كبقول إني ما لا ده بدور ديما موسى يا بلو سامبلو إنتا كودون أكاد لكي كاندا في أيا بلو سامان كبو بولين جيرا ibe ala kalikiye kalo de tige ka da Musa tige kono ako wa Firauna kaba ko fulana fulana qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim ama kuma yela maratuko kaba ko nana akila kuma tumbana je tumbana ya la ilaha illallah drone tunganka soro ya mekana geleya atari munumunu kofe tugoni akodi qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim mo ni Firawuna kan nya fa Musa anya hakili ko min fa wote korti tigi dafale de fleni korti tigi de lo nya fa Musa sa wala nya fa Musa dan korte tigi de do aw yɛrɛ sa ko nya ya bolo fana ye a yɛrɛ le ba kanin fo a t'a fɛ k'i
a t'a fɛ kɛ jɔ tiɲɛ la a ko nin de don n y'a faamu sisan alim wa kɔrɔsitigi gansan tɛ dɛ alim a b'a dɔn a y'a kalan k'a dɔn k'a s'a dan na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره a b'a fɛ ka mɔgɔw mobiliser k'o fara a kan sisan a b'a fɛ k'a yira mɔgɔw la ko nin risque t'ale Firawuna kelen kan dɛ k'u bɛɛ lajɛlen jɛ ye nin ye mun na Musa b'a fɛ k'aw gɛn ka bɔ Misira de kɔnɔ yarɔ bɛɛ donna sa o kɛlɛ ma kɛ bɛɛ ta ye a ka laɲini ye o de ye ka mɔgɔw mobiliser k'a su Musa la yuridu a b'a fɛ de ye أن يخرجكم من أرضكم بسحره t'an bɛ kɔrɔti de kalan kana k'o dɔn a b'a fɛ k'o labaara k'aw bɔ Misira kɔnɔ yan ani Bani Israila kɛ patɔrɔnya ta yan فماذا تأمرون a tiɲɛ na a kamana ganna e de bɛ ordre di e de ko i ye Ala ye e de bɛ bɛɛ ɲɛfɛ mais a nana mɔgɔw ɲininka فماذا تأمرون aw bɛ ne bila mun na aw bɛ ordre jumɛn di yan n ka mun kɛ de a kamana ganna a fɔ la ilaha illallah Musa rasulullah intaha n'i bɛ bɔda ɲini o de don mais o bɔda ka gɛlɛ a ma ni saya ye a t'o kɛ kamana ganna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ faama yɛrɛ k'i sigi n'o k'aw ko cogo di sa an k'a kɛ cogo di n'o tɛ kamana gan nana فماذا تأمرون aw bɛ n bila mun na nin ko in na n k'a kɛ cogo di sa قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين o ko a ma Firawuna anw bɛ min f'i ye proposition dɔ bɛ an bolo nin Musa ko in na o proposition ye mun ye an bɛn'o da i tulo kan sisan ni sɔnn'o ma an b'a kɛ ten قالوا أرجه وأخاه an ka segin wuli tan bi i kɛ Musa n'a balimakɛ in makɔnɔ ni Ala sɔnn'a ma an bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna an ka bi sigi wuli tan u makɔnɔ n'an wulila ka bɔ yan i ka kan kɛ min kɛ an b'o f'i ye sisan وابعث في المدائن حاشرين i ka sɔrɔsiw ni dɛmɛɲɔgɔnw n'i ka minisiriw n'i ka baaraden a bɛɛ lajɛlen bila kɛ Misira jamana kɔrɔ n'a tilebi n'a bani n'a baba bɛɛ lajɛlen bila kɔrɔtɛtigi fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ k'i labɛn o plan u bɛɛ kana Misira faaba la yan ko bɛ yan an b'o de f'i ye a kɛ ten يأتوك بكل سحار عليم u bila ka taa kɔrɔtɛtigiba kelen a m'a fɔ ko bikulli sahirin dɛ ayi bikulli sahar kɔrɔtɛtigiba dan tɛmɛnen dama dankɔrɔba yarɔ Misira tun dɔnnen don ni kɔrɔtɛko ninnu n'a ɲɔgɔnna ye maa bila k'u wele ka na u bɛɛ kana Misira kɔnɔ yan u bɛɛ kana kapitali kɔnɔ yan فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ni proposition donna Firawuna kunfɛ o yɔrɔ bɛɛ a ye sɔrɔsiw bila a ka yamarukɛlaw o y'u bila ka taa du fɛn fɛn bɛ Misira buguda fɛn fɛn bɛ Misira dugu fɛn fɛn bɛ Misira ko mɔgɔ ka taa bɛɛ lajɛlen na kɔrɔtɛtigi b'a fɛn fɛn kɔnɔ u kana n'a bɛɛ lajɛlen ye فجمع السحرة لميقات يوم معلوم don min boloda la n'o ye san seli yɛrɛ ye Égypte bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ seli min na cɛ n'a muso n'a denmisɛn a n'a makɔrɔba alhamdulillahi rabbil alamin yahdikumullahu wa yuslihu balakum u y'o don lahidu ta ko Musa o tuma i ni kɔrɔtɛtigi ninnu aw bɛna kana ko yira ɲɔgɔn na nin seliba don na bɛɛ farala ɲɔgɔn kan وقيل للناس هل أنتم مجتمعون a sɔrɔla ka appel lancé Misira bɛɛ fana
ko bɛɛ lajɛlen kɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛn o don ma cɛ kana to kɔ muso kana to kɔ denmisɛn kana to kɔ maakɔrɔ kana to kɔ bɛɛ lajɛlen kana o don لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين pour que ni kɔrɔtitigiw sera Musa la o de fana y'an ka laɲini ye an bɛɛ lajɛlen na tugun kɔrɔtitigiw la fanga na to an bolo Firawuna ka alaya bi sabati a ye na a ko ko in makɔnɔ i ye banbaganciya ye dɛ est-ce que ko fila de tɛ yen a bɛ se ka kɛ Musa bi se a bɛ se ka kɛ kɔrɔtitigiw bi se o tari de dɛ ni tiɲɛ ko don munna a m'a fɔ a ye na ni min ta kɛra tiɲɛ ye Musa ni ninnu an bɛ tugun o kɔ o de ye kuma fɔ cogo ɲuman ye o ladili fɛ maa m'o fɔ dɛ a ye na an ka lajɛli kɛ lala an na tugun kɔrɔtitigiw kɔ Firawuna ka diinɛ kan an ka ko na sabati Musa ni Haruna na batiw na fagaw na bɔ an sen kɔrɔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين aw yɛrɛ ko fiɲɛ bɛ dɔn ka n'a sara ye tuma na min na ni kɔrɔtitigi bɛɛ lajɛlen dafalen nana tafsiritigiw ko maa 12,000 tun don dɔw ko maa 15,000 tun don dɔw ko maa 17,000 de tun don dɔw ko maa 19,000 de tun don dɔw ko k'u tun ka ca ni maa 30,000 ye a mana kɛ min kɔni ye kɔrɔtitigi bɛɛ lajɛlen nana u nana ton kɛnɛ kan tuma min na minisiriw bɛ yen seliba don u bolo Misira bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan u ye Firawuna ɲininka kɔrɔtitigiw kɔni olu kɔni hakili la ko bɛ déclencher yɔrɔ min na dɔrɔn tiɲɛ ye olu ta ye olu sigan t'u yɛrɛ la o mais u b'a fɛ ka confirmation dɔ sɔrɔ Firawuna bolo fɔlɔ a ko di قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين patron Firawuna sisan n'an ye ko dato Musa la ni an sera ne ko sara kɛrɛnkɛrɛnnen b'an ɲɛ i bolo k'a di an ma wa faama Musa ko kɔni o to yen sa an bɛ tila o la sisan an b'a fɛ ka garanti sɔrɔ dɔrɔn sara b'i bolo k'a d'an ma wa قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال نعم أكو يا سرابي سرابي بلي بابي أي مثال يا دوفا فراكان كاتوجيا أو نك مسرون ينلا أو نك كونسي أو نجرنلا ما تنسينا ما تقولني أو دبك باترون يسيسون أوباوي قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون الله أكبر مصر بebe keneka achena muso na demsen na makoroba Firauna aka ministry na deme nyogon Misra dugu bɛɛ a jamana bɛɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan a ɲɔgɔnna koba ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan mɔgɔ kolen don Musa ni Haruna filɛ kɔrɔtitigiw filɛ nin ye devanture la kɛnɛ bɛ yen nɔ u bɛna jouer kɛnɛ min kan Musa k'u ma قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون fɛn min filili b'aw kɔnɔ a y'a fili a ye jouer a y'aw ka kɔrɔti kɛ a y'an fa a y'aw se kɛ aw fɔlɔ k'aw ta kɛ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون ويرى لا تسمع كرا إسانس لا كورتي تيجو فألقوا حبالهم كورتي جرو مبو بلو
bere munun b'u bolo min ta ye min ye bɛɛ lajɛlen y'i kan balan bɔ sa i bɛna min kɛ i b'o kɛ bɛɛ lajɛlen sina kɛ jouer ɲɔgɔn fɛ miniti kelen kɔnɔ k'i sennanko kɛ k'a bɛɛ lajɛlen bi pour que Musa ni Haruna détruire ko kɛ se ka sabati Firawuna ye u tilal'o la tumana min na وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون u ka fɛn ninnu filitɔ siga t'u la u ko an y'an kali Firawuna bonya la se y'anw ta ye bi Musa aw ka ko banna non i tɛ di ɲɔgɔn jɔ jugu fili ji la Musa i ni Haruna an y'an kali Firawuna ka bonya la faama yɛrɛ tulo bɛ kɛ na fa bɛ lama nisɔndiya kojugu sa anw bi se de y'anw ta ye فألقى موسى عصاه fɛn bɛɛ lajɛlen filila tumana min na فألقى موسى عصاه ala ye wahyu ci Musa ma o yɔrɔnin bɛɛ kɛnɛ kan ko bere min b'a bolo k'a ka fili فإذا هي تلقف ما يأفكون bɛɛ lajɛlen sina kana bere ɲɛ sa belebeleba ye jurukisɛ fɛn fɛn bɛ yen nbalan fɛn fɛn bɛ yen ayiwa kɔrɔti fɛn fɛn bɛ yen gari fɛn fɛn bɛ yen fɛn fɛn ni kɔrɔti a y'a bɛɛ lajɛlen kunun k'i da waga kɛ Firawuna kɛ ɲɛsin Firawuna ma kɛ Musa ka yamarukan kɔnɔ ni Musa tun ko k'a kɛ Misira bɛɛ lajɛlen kunun a tun b'a bɛɛ da kɔnɔbara la k'i da waga kɛ makɔnɔnin kɛ واصل فألقي السحرة ساجدين tiɲɛ bangena kɔrɔtɛtigiw ye nin ye min kɛ a bɛɛ lajɛlen y'a bolo kɔnɔ fɛn tɔ bɛɛ bila kɛ sujudu kɛ Ala ye ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar Musa ta de ye tiɲɛ ye nin ye ciden de ye nin tɛ kɔrɔtɛtigi ye nin ye tiɲɛtigi ye قالوا آمنا برب العالمين u ko anw min danfɛnw bɛɛ lajɛlen danmasa min tɔgɔ ye ko Ala Firawuna anw sɔnn'o ye e tɛ Ala ye رب موسى وهارون pour que ka siga bɔ Firawuna la kɛnɛ k'a nana k'ale de ko don k'an kan bɛ Musa ni Haruna ma de ma o de ko don dɛ e Firawuna tɛ dɛ e tɛ foyi ye e ye danfɛn sen fila de ye قال آمنتم له قبل أن آذن لكم kara wulila kɔrɔtɛtigiw fana da la kara wulila aw sɔnna kɛ limaniya Musa ma k'a sɔrɔ aw ma diɲɛ ɲini ne fɛ fɔlɔ aw sɔnna k'o kɛ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر n ye joué nin faamuya ja aw ka karamɔgɔkɛ de ye Musa ye Musa de y'aw dege kɔrɔtɛ ko in na nin kelen bɛ se ka kɛ maa 30,000 karamɔgɔ ye kabini Ala y'a da n'u ma ɲɔgɔn ye mais adamaden ni dɛsɛra i bɛ kuma dɔ fɔ ten dɔrɔn kabini Ala ye Musa da n'u ma ɲɔgɔn ye a ko nka n y'a faamu sisan aw ka karamɔgɔkɛ min y'aw kalan kɔrɔtɛ la ja complot bɛ ko in kɔnɔ o de ye nin ye فلسوف تعلمون nka min mana k'a la n b'a yira aw la aw bɛna dɔn yan aw kɔrɔtɛtigiw لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف wallahi n b'aw sen n'aw bolo tigɛ n bɛ kinibolo tigɛ k'i namansen tigɛ k'i kinibolo tigɛ k'i a maa 30,000 kelen kelen bɛɛ k'a bɛɛ kinibolo n'a namansen tigɛ wala k'a kinisen n'a namanbolo tigɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ɲɛna ولأصلبنكم أجمعين n b'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen panti yiri la ka na n'i ye tan yiri in gɛngɛnen filɛ cogo min na yiri la k'o bɛɛ pɛnpɛn ye u ka ja ye Misira bɛɛ lajɛlen k'a ye maa 30,000 bɛɛ lajɛlen jalen filɛ yiriw ni kogow la tan n b'o de da aw kan قالوا لا ضير nin tɛ kabako ye
yala bagabagalin sera kortetigiw la wa yala kortetigiw segin'u kɔ wa o na kɛ sini walanda ye ni Allahu taala sɔnna ma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aw k'an bɛn sini.